Na ano sa amin ni Pang Yao 这 to, 是中国的， Chinese daw, pero this is a, ano ba yun? Pineapple. Wala daw mata. Wala nga no. Tapos super sarap daw to. Tapos chika si, 非常好吃的没有yan. 对，真的没有yan ha? 凤梨，什么？这个叫什么呀？芒果凤梨，不是菠萝啊，是 hindi pineapple. Mama, siyang. Matamis. Grabe sarap nito ha. 芒果味儿的。好吃啊，真好吃啊，真的好吃啊。Grabe naman to, pinakamasarap na pineapple na natikman ko na to sa buong buhay ko. Grabe sa kanya Grabe daw sarap. pineapple daw. Hindi daw po. Hindi daw to pineapple. And then wala daw mata. 好吃吧？对，非常好吃 Very good。 ，very good，真的好 very good。 Ay? Hindi ka ba? 这个真的好吃啊，ang sarap talaga. Oo. 真的好吃啊。Kaso ang mahal, tasin na magkwe ersiga. Mahal, it's 160. Pero super sarap, grabe to, bibili ako. Buy one, take one, nilibre na isang buo. Para 10 lang isa. 80 RMB, 80 pesos, sarap. Sobrang tamis, mas matamis pa sa pagmamahal ni mama.